نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. بہت بہت ٹائمنگ چینج ہونے کے باوجود آپ لوگ کلاس میں آئے ہیں. بارک اللہ فیکی. اور اس کے لیے جو بھی مشکل ہوئی بس یہ صرف 11 فیبرری تک ہے. یہ پھر اس کے بعد انشاءاللہ we'll go back to our normal time انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے تو we'll keep it quick تاکہ جو ہے وہ شارٹ کلاس ہو. آپ لوگوں کے یہاں کچھ لوگوں کے یہاں ایک دم رات کا وقت ہو رہا ہے اس لیے we'll make sure کہ یہ بہت لمبی کلاس نہ ہو. اچھا یہاں پر ہم نے لاسٹ ٹائم فیملی 2 کر لیا تھا. پھر آپ کو میں نے کافی چیزیں بھی بتائی تھی سرف کے بارے میں. فیملیز کیا ہوتی ہیں, مزید فیہی کیا ہے, مجرد فیملیز, یہ سارا کچھ ہم نے بیسک ڈیفینیشن الحمدللہ لاسٹ ٹائم کر لیا تھا. اور ساتھ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ لوگوں نے اس فیملی 2 کی گردان کو جو بیسک ہے وہ آپ نے بالکل اچھی طرح سے میمورائز کر کے آنا ہے کیونکہ یہی پیٹرن پھر آگے بھی یوز ہوگا. بس اس میں جو ان کی جو آپ کہیں کہ ٹپس ہیں یا ہنٹس جو ہیں الگ الگ فیملی کی وہ چینج ہوا کریں گی. ٹھیک ہے لیکن باقی جو مارکرز ہیں بیسکلی وہ چینج ہوا کریں گے لیکن پیٹرن سیم رہے گا. تو آپ میں سے کس کس نے یاد کر لیا ہے پہلے مجھے یہ بتائیے. فیملی 2 الحمدللہ مجھے یاد ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. باقی بھی آپ لوگوں نے شیما, نسیمہ, عمیرہ, آپ سب کو یاد ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو we'll move forward. ہم اس میں جو ہے وہ نہیں کریں گے آگے مزید. اپنے اپنے اون پہ آپ لوگوں نے انشاءاللہ فیملیز کو ریویو کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے فیملی 3 کرتے ہیں آج. اور فیملی 3 جو ہے باب مفاعلہ, اس کے بارے میں پڑھیں گے. اس کی جو ایکسرسائز دی ہوئی ہے انشاءاللہ وہ کلاس میں کرنے کی کوشش کرتے تاکہ پریکٹس ہو. اور ٹھیک ہے ہمارا آپ نے بھی یاد کر لیا ماشاءاللہ بارک اللہ فیکی. تو اچھے سے پریکٹس ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم اس کے بینیفٹس بھی پڑھیں گے کہ فیملی 3 جو ہے اس کا امپلیکیشن کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. باب مفعلہ از فیملی 3. ٹھیک ہے میں نے جیسے آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ فیملیز میں نمبرز بھی ہوتے ہیں. جو ماڈرن ڈکشنریز ہیں ان میں آپ کو نمبرز کے تھرو بھی اس کو گو تھرو کرنا پڑتا ہے, ڈھونڈنا پڑتا ہے فیملیز کو, اور آپ کو نام بھی پتا ہونا چاہیے. تو دونوں چیزیں اگر آپ کو پتا ہے تو دیٹ وڈ بی گریٹ. ٹھیک ہے اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مصدر ہوتا ہے بیسکلی فیملی کا وہی جو ہے وہ بیسکلی کیا بنتا ہے, نیم آف دا فیملی ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں مفاعلہ ہے نا, تو یہ کس پہ کس کے مفاعلتن, یہ مجاہدتن تن کے وزن پہ ہے. اور اس کا ایک اور نام کیا بھی بن سکتا ہے, فعال بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے جہاد کے اس پہ دونوں اس کے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں نام. ٹھیک ہے اور آپ یہاں پر روٹ ورڈ یوز ہوا ہے جیم ہا دال. آپ اس کے علاوہ کوئی بھی روٹ ورڈ رکھ کے اس فیملی کو یاد کر سکتے ہیں کچھ بھی. ویسے بیسکلی ہر فیملی آپ کو بہت ساری گرامر کی بکس میں کیا ملتا ہے, فا آئین لام ہوتے ہیں نا لیٹرز, یہ تو اسی کے اوپر آپ کو ملتا ہے. جیسے فاعل یفاعل فعالاً, تو اگر آپ کو وہ ایزی لگتا ہے تو آپ اس طرح یاد کر لیں. یہاں پر روٹ ورڈ سے ہم بیانہ میں کیوں دیا ہوا ہوتا ہے تاکہ ایزی ہوتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ جہادہ فیملی سے یا اسلمہ فیملی سے. یہ جیسے علامہ آپ نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا, مجھے بھی یہ زیادہ آسان لگتا ہے. باقی اٹس آل اپ ٹو یو. ٹھیک ہے تو اس کا جو مارکرز ہے پلیز نوٹ اٹ ڈاؤن کیونکہ اصل آپ کو مارکر سے ہی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے فیملیز کو. تو اس کے مارکرز کیا ہیں فیملی 3 کے یا باب مفاعلہ کے, کہ اس کے اندر فرسٹ رول لیٹر کے بعد الف آتا ہے. ٹھیک ہے فرسٹ روٹ لیٹر کے بعد الف آتا ہے. اچھا کون مجھے بتائے گا کہ جو فیملی 2 کے مارکرز کیا تھے جو ہم نے پڑھا تھا. مضارع او سے سٹارٹ ہوتا ہے اور سیکنڈ جو کلمہ ہے وہ شدہ ہے اس میں. ٹھیک ہے شاباش. اور اس کا مصدر کس پیٹرن پہ ہوتا ہے,
हाँ, किस पे होता है? तफईल के वजन पे, ठीक है ना, तफईल के वजन पे होता है इसका, ठीक है, बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लमा युअल्लिमु तालीमन, ठीक है, बिल्कुल सही है। और तो यहाँ इसका मार्कर क्या है? एक तो नंबर 1 इज अलिफ, ठीक है, और एक्स्ट्रा अलिफ होता है इसका किसके बाद? फर्स्ट रूट लेटर के बाद, ये याद रखिए, फर्स्ट रूट लेटर के बाद इसके साथ अलिफ होता है, ठीक है। और इस फैमिली में 2 मस्दर हैं, ओके, जिहादन व मुजाहदतन, फिआलन व मुफाअलतन, दोनों आते हैं ये, ठीक है। जिहादन व मुजाहदतन इसके 2 मस्दर हैं, और इसका भी मुदारे जो है वो ऊ से स्टार्ट होता है, ठीक है। फैमिली 2 की तरह इसका भी मुदारे ऊ से स्टार्ट होता है, दैट्स इट। तो इसको हम पैटर्न्स पे रखेंगे। जाहदा इज द माजी, युजाहिदु इज द मुदारे, जिहादन व मुजाहदतन इज द मस्दर, फाहुवा मुजाहिदुन इट इज फाइलुन, ठीक है, सॉरी मुफाइलुन के वजन पे, ठीक है। ये क्या है? इसम फाइल है, मुजाहिदुन। जूहिदा, अब ये जू कैसे हो गया? ये अलिफ जो कि आपको पता है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने काफी सूरह अल बकरा की जिसमें जब कर रहे हैं तो हम ये प्रैक्टिस हमारी हो रही है, क्योंकि ये जूहिदा था। जू ऊ ई साउंड होता है ना, ये जो पैसिव होता है उसका क्या साउंड होता है? ऊ ई साउंड होता है। तो ऊ के साथ अगर अलिफ नहीं आ सकता, पेश के साथ अलिफ नहीं आ सकता, तो यहाँ पर क्या चेंज कर देते हैं? वाव लगा देते हैं, ठीक है, पढ़ने की आसानी के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? जूहिदा युजाहदु जिहादन। अब ये फर्क क्या हुआ यहाँ पर क्या फर्क हो गया? जो रेगुलर मुदारे होता है वो क्या होता है? युजाहिदु, युफाइलु। और जो पैसिव होता है वो उसमें सारा ऊ साउंड होता है, तो युजाहदु, ठीक है। जिहादन व मुजाहदतन, मज़दर तो दोबारा रिपीट किया गया है ताकि जस्ट टू बी इन द फ्लो, याद करने के लिए। फहुवा मुजाहदुन, ये क्या है? इस्म मफऊल है। ये क्या था? इस्म फाइल है। दोनों में क्या फर्क है? इसके इसमें आइन कलमे में जेर आ रही है, इसके आइन कलमा में जबर आ रहा है, ठीक है। वल अम्रु मिन्हु जाहिद, अमर क्या है इसका? जाहिद। व नहीं हूँ अनहु ला तुजाहिद, ठीक है। क्या हो जाएगा? सुकून आ जाएगा एंड में। और जाहदा था ना, असल में युजाहिदू है ना, इसको क्या करेंगे? यू हटा देंगे और एंड वाले में सुकून ले आएंगे। यही करते हैं ना, मुदारे से अमर बनाते हैं, ग्रामर में हमने पढ़ चुके हैं। ला तुजाहिद व ज़र्फ मिन्हु मुजाहदुन, इससे मफूल और ज़र्फ का पैटर्न सेम होता है, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज याद करने की जरूरत नहीं होती। एक दफा फिर पढ़ती हूँ। जाहदा, आपको इसी तरह याद होना चाहिए। आप लोगों के पूरे पास पूरा 1 हफ्ता होगा, मेमोराइज फैमिली 3, ओके। जाहदा युजाहिदु जिहादन व मुजाहदतन, फहुवा मुजाहिदुन। जुहिदा युजाहिदु जिहादन व मुजाहदतन, फहुवा मुजाहदुन। अल अम्रु मिन्हु जाहिद व नही अनहु ला तुजाहिद व ज़र्फु मिन्हु मुजाहदुन, ठीक है। तो ये आपके करने का काम है, याद करने का। और ये पैटर्न्स आपको इसलिए मेमोराइज करने होंगे ताकि आपको याद होंगे, तो ही आप कुरान में इनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे, फैमिलीज को। और इसका मार्कर्स एक दफा फिर रिपीट कर रही हूँ। मार्कर्स इसके क्या है? इसके मार्कर्स हैं अलिफ आफ्टर द फर्स्ट रूट लेटर, और द मुदारे स्टार्ट विद ऊ यानी पेश, एंड इट हैज 2 मस्दर्स। तो ये आपको मार्कर्स याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए इसकी ड्रिल कर लेते हैं इंशाल्लाह, सो यू विल गेट मोर प्रैक्टिस। आप लोगों ने मुझे बताना है इसको, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करती हूँ, अगर कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए आप लोगों इसमें मुझे आप लोगों ने क्या क्या बताना है? सीगा बताना है, बाब बताना है, और रूट वर्ड बताना है, ठीक है। चलिए हुमैरा, आप, मैं नाम लेके बताऊंगी, पूछूंगी। हुमैरा आप सबसे पहले आइए, कैन यू टेक द माइक और यू कैन चैट। मैं एक वर्ड सबको दे रही हूँ, आप लोगों ने फिगर आउट करना है, ठीक है। हुमैरा आपका है क़ितालन, अलकंस आपका है उक़िबतुम, ठीक है। और उसके बाद सामने बुक रख लेती ताकि ज्यादा अच्छा नजर आए मुझे। उसके बाद नसीमा आपका है कुज़िबा, ठीक है। और
صادقہ آپ جاب پر ہیں, will you be able to do it? If not, then just type حاربہ. Yeah, I will be able to. اوکے حاربہ, ٹھیک ہے, جب آپ کی باری آئے گی پھر آپ کیجیے گا, ابھی فگر آؤٹ کر کے رکھیے. اور شیما آپ نے مسلمتن کرا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ہم کر لیتے ہیں ڈیوائڈ کر کے, اور پھر لاسٹ ون ہم سب ساتھ مل کے کر لیں گے. تو قتالن واز حمیرہ. حمیرہ, کین یو ٹیک دا مائک اور یو وانٹ ٹو رائٹ ڈاؤن؟ حمیرہ آپ مجھے لکھ کے بتائیں گی یا یو وانٹ می ٹو, آپ مائک لے لیجیے, ٹھیک ہے, ٹرائی ٹو رائٹ. اوکے, آپ نے اس کا صیغہ مجھے لکھ کے بتانا ہے, ٹھیک ہے. صیغہ مطلب کیا ہے کہ یہ کیا چیز ہے, ٹھیک ہے. باب بتانا ہے اس کا مجھے, اور اس کا روٹ ورڈ بتانا ہے, ٹھیک ہے. یہ تینوں چیزیں بتانی ہیں, آپ نے لکھ کے بتائیے, شاباش. اچھا, نیکسٹ جو ہے وہ الکنز, آپ بتائیے. وہ تم آپ کا تھا نا الکنز, چلیے شاباش بتائیے. If you are ready, who is ready? جو Yes, ready yes, yes, yes. ready? عوقب, I'm جیسے عوقب is from family 3 and passive مضارع. پیسو مضارع, ٹھیک ہے, اور اس کا روٹ ورڈ بتائیے. عوقب, وقب, عین قاف با اس کا روٹ ورڈ ہے. اب اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. شاباش, ویری گڈ ٹرائی. چلیے اس کو بھی آپ نے بالکل صحیح بتایا. اس کا یہ فیملی 3 سے ہے, شاباش. ٹھیک ہے, یہ جو ہدا کے پیٹرن پہ ہے, اوقبتم, ٹھیک ہے. یہ اس کے پیٹرن پہ ہے, لیکن یہ ماضی مجہول ہے, مضارع نہیں ہے. مضارع کیا ہے؟ یجاہدو. اوکے, سو دس از ماضی کا یہ پیٹرن ہے. اینڈ ٹھیک ہے, یہ آپ کا یہ ہو گیا. اور اس کا روٹ ورڈ ہم کیسے نکالیں گے؟ جیسے ورڈ ہے اوقبتم نا, تو عین قاف با اس کا روٹ ورڈ ہے. وائی؟ بیکاز واو از اے پارٹ آف دا فیملی, وی نو دیٹ. اور تم جو ہے وہ تو اس کے ساتھ اٹیچ پروناؤن ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم اس کا روٹ ورڈ نکالیں گے. عین قاف با, واو از دا پارٹ آف دا فیملی, دیٹس وائی یو نو اٹس اے ماضی مجہول. اوکے, شاباش, ایکسلنٹ, ماشاء اللہ. اچھا, نیکسٹ کون ریڈی ہے وہ لے لے. میں لے رہی ہوں. میں کر لیتی ہوں. This is also ماضی passive. الکز, نو نو نو, Okay, 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 okay. ہر ایک کو میں نے ایک ایک دیا ہے نا. شاباش, حاربہ میں کر لیتی ہوں, جو مجھے آپ نے دیا تھا. ٹھیک ہے, صادقہ کیجیے. حاربہ از ماضی ہوا حاربہ, اور باب 3 اور روٹ لیٹرز ہے حربہ, حاربہ. شاباش, ایکسلنٹ. سب دیکھیے صادقہ آپ نے کیسے اس کو نکالا, آپ بتائیے. شاباش, صادقہ آپ خود مائک میں آ کے بتائیے کیسے نکالا. اچھا, because this is the three, like there are 4 letters in this, right? So alif is coming after the first letter. So this is family 3rd, like jahada, and because it sounds like jahada, so it's huwa. It's a sigha, is like huwa haraba. And what else? Yeah, and then alif is extra, and rest 3 letters are root letters. شاباش, ایکسلنٹ, ایکسلنٹ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکی. نسیمہ, نیکسٹ لے لیجیے پلیز. آئی ایم ویٹنگ فار یور ٹیکسٹ. شیما آپ کو مسلم, نسیمہ آپ, اچھا آپ لے لیجیے. چلیے Yeah, نسیمہ, I'll do the thing. مسلمتن. مسلمتن کیجیے. اور It's نسیم, I think it's printing mistake, right? منہ آنا چاہیے نا وہاں پر. ہاں سوری, یہ پرنٹنگ Yeah. مسٹیک ہے. Yeah, مسلمتن. it's bab 2 فعلا, and siga is ism maf'ul, and jizr is sin lam mim. شاباش, ایکسلنٹ. فیملی 2 سے ہے. how do you know that it's from family 2? Yeah, first thing is because of the shadda, we have to see in the middle root letter, so could be family 2. And to find out it's ism maf'ul, we see that you have a fatha on lam instead of a kasra. Yeah, excellent.
Yeah. Excellent. And it starts with a meme. So then it is definitely say either it can be a ism file or ism maf'ul or zarf, but since it is the since it could be zarf or it could be ism maf'ul. Yeah. For now, we will write down that it is a zarf or is a it can be a zarf, it can be a ism maf'ul. Maf'ul. Okay. Yeah. जी. बिल्कुल सही. और how did you figure out the root word? मैं अच्छा हाँ. because first letter is meme, so it is the beginning of the ism file, so that is not a root letter. तो जो shadda है, that is the middle root letter, and the one before that will be the first root letter, and the one after that will be the third one. So just muallamatun, muallamun, muallamatun. Yeah, very good, mashallah, excellent. जी नसीमा, आपके लिए कुज़्ज़बा था ना, कुज़्ज़िबा. देखिए मुझे, मैं बहुत एक्सपर्ट तो नहीं है, बट मुझे ये माजी लग रहा है और माजी पैसिव लग रहा है मुझे. कुज़्ज़बा युकज़्ज़िबु, काज़िबन, और रूट वर्ड जिसका वो काफ बा है. शाबाश. और फैमिली 2 मुझे लग रहा है कुज़्ज़बा. आई एम नॉट श्योर, बट मुझे ऐसा लगता है. अच्छा, ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं इस पे एक्सपर्ट नहीं हूँ. अगर आप लोग एक्सपर्ट है तो फिर आप क्लास में क्यों आ रहे हैं? ठीक है ना, साफ बात. तो इसलिए बिल्कुल ये नहीं सोचना है. और यू डिड एक्सीलेंट, माशाल्लाह, योर आंसर्स वर करेक्ट. इवन अगर आंसर्स गलत भी हैं, यू नो, हमारे क्लास का क्या रूल है कि पार्टिसिपेशन मैटर्स. जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, दैट इज नॉट अ गुड स्टूडेंट. जो पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे उसका आंसर अच्छा गलत हो सही हो, दैट मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि उसका आंसर सही है या गलत. ठीक है, तो यू डिड एक्सीलेंट, माशाल्लाह. एंड इट इज माजी मजूल क्योंकि ऊ ई साउंड है. ठीक है, कुज़्ज़िबा, एंड इट इज फ्रॉम फैमिली 2, और इसका जो रूट वर्ड है वो काफ, जाल और बा है. मेरा, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर चैट. एंड जी आपका जो आवाज आ मैं रही है मेरी? ठीक है, जी अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, तो आप कर जी लीजिए मैं कितालन. कोशिश करती हूँ. हाँ जी, मैं कोशिश कीजिए. मेरे हिसाब से मैं चीजें देख रही हूँ, कोशिश करी. बाब मुफाइला ही है इसका शायद, और इसका रूट वर्ड है काफ ता लाम, और इसका ये मसदर है मुजाहिदन के उस पे कितालन. शाबाश. ये कितालन मुजाहिदन के रूट वर्ड बिल्कुल सही बताइए, मसदर है. जाहिदन या और मुजाहिदन ये जिहादन के में उस पे है पैटर्न पे कितालन. ठीक है, जिहादन. जिहादन के. ठीक जाहिदन है, के. हाँ. शाबाश, एक्सीलेंट. ये युदा आफू, ये आप लोग सब मिलके कर लीजिए, कोई भी जवाब दे. युदा आफू, युदाअफू, मुझे लग रहा है दिस इज मजहूल. ऊ साउंड है और या से स्टार्ट है, तो ये माजी या मुदारे, कौन सा मजूल है ये? मुदारे है, या से स्टार्ट हो रहा है ना. शाबाश. और 3 है, इसकी फैमिली जो है वो मुझे 3 लग रही है. और दौद आइन फा इसके रूट वर्ड्स लग रहे हैं, रूट लेटर्स. अलकज ने सही कहा, बताया. Yes. जी अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली इज क्लियर टू यू. अभी तो 3 और 2 दो ही फैमिलीज हमने पढ़ी हैं, तो इजी है फिगर आउट करना. अल्हम्दुलिल्लाह. कंस्ट्रक्शन आपके बुक में दिया हुआ है, आप लोग इसमें कोई भी रूट वर्ड डाल के याद कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा ही टोल्ड यू. ये वाला भी आपने जो है चलते फिरते खुद करना है. इंसर्ट द रूट लेटर्स बिलो इनटू द फैमिली 3, डू द सर्फ सगीर ओरली. ओके, अगर बहुत प्रैक्टिस का आपको जैसे लिख के याद होता है आपको, तो आप लोग एक कॉपी में लिखें भी, लेकिन ओरली आपकी आवाज आपके कान में आनी चाहिए, तभी ये याद होता है. ठीक है, यही रूट वर्ड लेटर इसमें डालें. आक़बा, युआक़िबु, इक़ाबन व मुआक़ब, क़बुन, क़बतन. ठीक है, इस तरह करके डालते जाएं और करते जाएं. इसके रिटोरिकल इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं. फैमिली 3 के रिटोरिकल इम्प्लीकेशंस जो हैं वो ये हैं कि ये वर्ड जो है इसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है, अच्छा, कुछ आपकी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ. वैसे इन डिटेल में तो और भी इसको करेंगे बाद में आगे जाके, अभी जितना अभी के लिए है वो हम कर लेते हैं. ठीक है, इसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है. इसमें मुशारका होता है, टुगेदरनेस का मायने होता है. ठीक है, और ये लाजिम भी आता है, मुतदी भी आता है. इसका क्या मतलब है कि ये मफूल ले भी सकता है, और कभी ऐसा भी आता है कि मफूल ना हो इसके साथ. ठीक है, मफूल ना ले पाता हो, ये दोनों तरीके से आता है. अच्छा, और इसमें क्या होता है कि इसमें क्या एक चीज होती है कि इसमें मोस्टली
not always. मोस्टली क्या होता है कि एक फर्स्ट पार्टी जो होती है वो फाइल होती है, करने वाली होती है, और अदर पार्टी जो होती है वो रिसीवर होती है. ठीक है, यूजुअली ऐसा होता है कि काम ऐसा हो रहा होता है, जैसे यहाँ पर वर्ड की एग्जांपल आपको आकबा की दी हुई है. इसमें क्या है, इसका मतलब है टू पनिश. ठीक है, अकब का मतलब होता है टू पनिश. अब पनिशमेंट क्या होता है, पनिशमेंट में एक शख्स जो है वो पनिशमेंट दे रहा होता है और दूसरा वाला जो है पनिशमेंट ले रहा होता है. ठीक है, तो एक पार्टी देने वाली होती है, एक पार्टी लेने वाली होती है यूजुअली. अच्छा, और उसके बाद फैमिली वन में आप ये कुरान में बहुत आता है कातला. ठीक है, कतला का मतलब होता है टू किल, कातला का मतलब होता है टू फाइट, क्योंकि दो पार्टियां इन्वॉल्व है ना, तो इसका मतलब होता है टू फाइट. तो ये मैं स्पेशली आपको इसका बताना चाह रही थी कि अब इसमें जरूरी नहीं होता कि एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी भी लड़ने के लिए इतना ही विलिंग हो जैसे जो पहली वाली पार्टी है. ठीक है, तो ये मायने भी इसके अंदर आती है ये चीज, कि जरूरी नहीं होता कि दूसरी पार्टी भी इतनी ही लड़ने के लिए विलिंग हो सकता है कि उसको मजबूर किया जा रहा हो, उसको जो है वो ऐसे कामों में, मतलब उसको ऐसे रीजंस दिए गए कि वो पे लड़ने पे मजबूर हो गया, वो खुद इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता और लड़ने का. ठीक है, तो ये सेंस भी इसके अंदर आता है. तो जहां पर भी आप कुरान में देखें कातला आता है, उसका मतलब होता है टू फाइट. फैमिली वन में अगर यही रूट वर्ड आता है कत्ल, तो उसका मतलब होता है टू किल. ठीक है, क्योंकि ये आता है कुरान में, इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों को मेंशन कर देती हूँ. बाकी फैमिली तो ये हमारी यहाँ कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, जैसे जैसे आप लोग यूज टू इंशाल्लाह होते जाएंगे और हम दोबारा अपनी रेगुलर क्लास टाइम में वापस आ जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह आई विल बी शेयरिंग 2 फैमिलीज टुगेदर, क्योंकि आफ्टर 3 और 4 फैमिलीज के बाद, आज तो थर्ड अब निकल लिया, 2 फैमिलीज और करने के बाद इट विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स. आपको मुश्किल नहीं होगी, एक दफा आपको पैटर्न याद करना आ जाएगा. तो फिर हम ऐसा करेंगे कि हम 2-2 फैमिलीज करके याद करेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि मार्च तक हम कम से कम 1 या 2 इरेगुलरिटी जरूर कंप्लीट कर लें. ठीक है, तो आज की क्लास क्लियर है सबको? I have a question. जी जी अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा शीमा, मैं रिकॉर्डिंग से ऑफ कर देती हूँ, फिर आप क्वेश्चन पूछिए. ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा.